নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। সড়ক সুরক্ষা মাস উদযাপন উপলক্ষে আজকে সিপাহীজলার ক্ষেত্রে দেখা গেল নতুন এক কর্মসূচি, যেখানে দুদিন ব্যাপী বীমা সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করা হলো জেলা শাসকের কার্যালয়ে। দুদিন ব্যাপী এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে, যা আজকে থেকে অর্থাৎ বুধবার থেকে উদ্বোধন। এদিন সাধারণ মানুষকে বীমার আওতায় আনা এবং বীমার যা যা সুবিধা রয়েছে সেই সুবিধাগুলি সকলের সামনে তুলে ধরা, ওয়াকিবহাল করার জন্যই আজকের এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন। কি বক্তব্য উঠে আসছে সড়ক সুরক্ষা মাস উদযাপন উপলক্ষে সিপাহীজলা জেলা পরিবহন ভবন এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচিকে ঘিরে শুনুন। एक इंश्योरेंस के लिए कैंप लगाया गया है डीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, इसमें आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, कनारा एचएसबीसी लाइफ, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि इंश्योरेंस के बारे में लोगों को सचेत करना, अवेयर करना और पॉलिसीज के बारे में बताना। तो आप लोगों को मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। ऐसा देखा जाता है कि जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, जो नंबर ऑफ पीपल हु टेक इंश्योरेंस, वो बहुत ही कम है भारतवर्ष में। लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन जरूरत के समय पे अगर यदि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो उस समय ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है परिवार के लिए। तो आप सभी लोगों से मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना जितने भी लोग यहाँ पर हैं टर्म इंश्योरेंस करा लें। अभी कोई मतलब आप लोग का कितना। আপনারা শুনলেন জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালের বক্তব্য। আজকের এই কর্মসূচিতে যারা যারা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেককে বিমার আওতায় আসার জন্য অনুরোধ জানান তিনি, এবং তার যে সুবিধাগুলি রয়েছে সেই সুবিধাগুলি আজকে বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরলেন জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।